चैलेंज आईटा निश्चय इंटरेस्टिंग हम आपण मानक निश्चय भल लगे तेणु आपण मैंने देखी चलतु चैनल रे सब कंटिन्यू रुहतु है वीडियो टाइम लास्ट पर्यंत देखु आ एंजॉय करूँ ओके आम 5 मिनिट भितर केते गुपचुप किए खाई पारुची बस सेटा ही चैलेंज इंटरेस्टिंग होची लास्ट को जी माने हारिबो कौन पनिशमेंट दिया हम सेटा आपण माने देखिबे सेटा इंटरेस्टिंग अछि सेटा एबे मो रिवील करू पर्यंत गोटे वीडियो को देखो लास्ट जानिबे ये हम भीतर आज जीतुची देखो लास्ट पर्यंत गोटे वीडियो को देखो तापर बुझी परिबे जे हारिबो तो से तार दिन आज गला से खत्म कर जानो चिंता था भाई देखो हमरो एबे प्लेट रे 50-50 ही अछि तो आपण माने देखंतु आमे ए 50 आमे केते किए खाई पारुची 5 मिनिट भितर केतेटा काहार अधिक सरुची टाइम दे दबा में ओके स्टार्ट ओ भाई साढ़े लड़ी खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया बोलो मैं खाने वाला दे पड़ो मु आ नेक्स्ट टाइम केबे गली बनी पूछ चलनी सब करनी ये सेकंड सो गया really सारा बहुत ही स्पाइसी थिला बहुत ही स्पाइसी थिला माने भीतर पूरा जाम फिगलो हमें कौन करिबो निश्वास बंद गला लागला मो लाइफ रे फर्स्ट टाइम मु एमती गुचु खाइची कि एमती किछि चैलेंज करिची बहुत ही माने टॉप चैलेंज थिला मते जेंति लागुची सीरियसली यार ये तो जाने पळेला मनार है तो प्रथम रे हल्ला हो जा से तो न होला आरी होगी 50 टा अछि 50 रो केतरा अछि देखिया जाओ 5 मिनट रे बंद पड़ा अरे साउंड नहीं है बुक में पूरा मत पूरी बाबू में अरे कौन करूच तू सीरियसली लाइफ रे फर्स्ट टाइम मु एमिति चैलेंज करली हम दिजर भीतर मतलब चैलेंज होला ये गोटे साइड पर्सन चलो छाया को आइबे जहाँ भी हो चैलेंज टा बहुत इंटरेस्टिंग है माने खाइबाटा एते भीतर आमे ही जानि पारुछ कोन लागोला पाटर भारी हो वीडियो रा पर देखिबे तरे पाटर
ଫେର ଡୁଚି ବୁଡୁ ଆଉ ଦୀପାର ତ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ପେଟ। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ କଲୁ ସେଥିରେ ହାରିଲା କି ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲି ଆଉ ଦୀପା ଥାର୍ଡ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଥାର୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା କାରଣ ସେ ଖାଇ ପାରିଲାନି, ତାର ଯେହେତୁ ନାକ ଉଠିଗଲା ସେ ଅଧାରୁ ପଳେଇଲା। ତ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଏଥିରେ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିବ ହେଲା। ତା ବାଦ ଯିଏ ଜିତିଛି ସେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦବ ହେଲା। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଫୋନ ପେ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଧରୁନ ମୋ ଡ୍ରେସ ମଳା ଯିବ। ରହିଯା ରହିଯା ଅନା 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 ଅନା। ଆରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଫୋନ ପେ କରିବ 100 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ଜିତିଛି ଦେବଶ୍ରୀ ଜିତିଲା ତ ସିଏ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କେବେ ବି ହାରିବିନି। ସିରିୟସ ହେଇକି ଖେଳିବି, ସିରିୟସ ହେଇକି ଖେଳିବି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଟାଇମ ଯଦି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ତ କହୁଛି ଗୁପଚୁପ ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଇଲେ ଖାଇଲୁନୁ। ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଫୋନ ପେ ଟା ନ ହଉରେ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଦେଖିଦେବି। ଦେଖିଲେ ନା 100 ଟଙ୍କା ସିଏ ଭଲକି ଫୋନ ପେ ବି ତାଙ୍କୁ କଲା। ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖ, 1700 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। ମାନେ ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟ 100 ଟଙ୍କା ବି ଗଲା ତା ହାତରୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି କହୁଛି 40% ଲୋକ ଅଧା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ରହିଲୁ, ବାଏ।